Excuse me, ma'am. Ma'am, isgutanan sa kaandam ninyo, ma'am. Bakit pila magkatuig ang ilabay, mag-13 naman katuig ang pagigo sa Pablo. Kung inyohang i-assess, ma'am, unsa kaandam karon ang new bataan kung ugaling adunay mo abot nga mga peligro katalagman? Muna akong gingon ganina nga, digit ta kaingon kung unsa ta ka ready, kung ingon ta nga ready ta. Pero so far, grabe ang paningkamot sa LGU na maandam ang matag barangay. Kay dili baya 16 barangays nami Gida tulo. So dili nga ingon nga naay mga problema nga maabot na mo dayon sila. So mo nang gi-strengthen ang ilahang capacity. Pero isgutanan sa equipments, ma'am. Kumusta yung equipments dani, mga gamit? Ang mga rescue equipment. So far, problema gyapon. Ang training sa inyong mga tao, ma'am? Oo. Na ginahatagan ng training yun gabi na ang mga bag-o ng mga responders. Sa isgutanan pagkaroon, ma'am, no, kay NDRM 2025 man ang July. Unsa po inyong mga kalihukan nga gihimo, ma'am? Mao ni karon mag-start ugma ang amuang Rescue Olympics. Ugma ba mag-start? Ugma mag-start. Ang taga-province pod mao pod na ilang paningkamot. Napod na provincial Rescue Olympics. So mao ra ninyong kalihukan, ma'am, sa tibuok bulan sa Hulyo. Unaay mga Training. Apektado kami diri nga bahin. So ang dito sa coastal nga mga munisipyo sila ang mo-augment. Okay. So tinabanga lang, ma'am. Dinabangay nga maningkamot sila nga kung dunay mga katikaran bahin o DRR, maningkamot sila nga makaapil, makasalmot para kabalot sila kay sila mismo, sila man ang responder sa ilang pamilya. So dili man nato maapas, dili nato makabot nga kanang naadayon ang responder kung si magong na mga emergency. So mao na nga paningkamot with sa matag panimalay. So far gikan atong sa una nga kuan nya naabot na pud ang lino. So naagi mga higayon nga kanang mura bitaw og kanang dili mao ang magawas no pareha to sa linog nga kanang na kuan nami kay kanang kami daw ang center niya dili man siya kay ubot tay laman o nya kanang nay mga pero kuan lang dili mingon niya daghan nga kanang ang media mayon tanga ang media nag-deliver og kanang dili tama kay so far sa experience namo manawag man gyud sila before sila mo kuan before mo taho. Mga vlogger